Tonight, as we light up this Christmas tree here at Plaza Sobo and celebrate the Billion Contest, we're reminded that Christmas is about faith, unity, and hope. We extend our heartfelt gratitude. Atong pakpakan pagbalik, si Rafi. Ang ato ang mga barangays here no napo nakabuok, they also each crafted a bilen made of recycled materials and found objects. So ang ato gid celebration for this Christmas is really going back to nature para mahinumdum tagbalik no unsa gyud importante and what we could do para mo-recover jud ta sa atong pagmasinan. 4, 3, 2, 1! Merry Christmas, everybody! Pero ang kaning katibukan sa Christmas tree nato karong gabi una, tanan natong mga panimalay no, our homes are there. Nakita ko sa waves, sus tanang mga katalagman na representa ng kalisod kasinatian the past how many months nabati sa dako ani na capture, but what holds us together dili lang ang kalipay paglaom pati pud ang kalisod. So makita nato nga as Subuanon no nagkahiusa gyud gihapon ta